saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat datang di channel Kristus. Channel ini akan membagikan khotbah-khotbah yang menguatkan iman kita. Seperti ada tertulis di dalam kitab Yohanes 11 ayat yang 13. Tapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ya, shalom saudara terkasih di dalam Tuhan. Balik lagi dengan saya di Kristenku Infiltratif, dan kali ini kita bersama evangelis Ibu Suzette Hating. Dan Ibu Suzette Hating di sini mengatakan bahwa presiden yang terpilih, Presiden 2024 Indonesia, punya sifat seperti Daud, seperti Raja Daud. Dan ini menarik ya, gimana sifat seperti Raja Daud? Yang dalam Alkitab kita tahu sendiri bahwa Raja Daud itu tegas dan berani melawan orang jahat dan juga takut akan Tuhan. Dan mungkin langsung saja kita ke khotbahnya. Mari kita simak videonya. Amen. What a joy to be back here. Sukacita besar boleh kembali ke tempat ini. And what can I say? It's just such a privilege to be here. This last meeting of Indonesia di Hatiku. Saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Satu kehormatan boleh ada di tempat ini, di ibadah terakhir dari rangkaian Indonesia di Hatiku. You are welcome to take your seats. Thank you, worship team. Bapak Ibu Saudara boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Thank you so Terima much. kasih tim pujian penyembahan. Terima I'll kasih call on you banyak. later because we will do quite a bit of worship at the end. Nanti saya akan panggil lagi karena kita akan banyak menyembah setelah saya selesai khotbah. Turn to the person next to you and say to them, you're looking good this late in the afternoon. Lihat kiri kanan lalu katakan, kamu terlihat cantik sore ini, kamu terlihat ganteng sore ini. I need one of the music stands, please, Bo. Okay, they'll bring it. Okay. All right, and I said to Pa Philip, I said, I was so stressed this morning. Tadi saya bilang sama Pak Philip, tadi pagi saya lumayan stres, saudara. Because we could not find the gate. Karena kita nggak bisa nemuin Oh my pintu God. yang tepat untuk sampai sini. It's already 10:10. Sudah Cepat. jam 10 lebih 10, saya bilang ayo cepat-cepat. Oh, hallelujah. Haleluya. It's the German in me. 10 minutes is too late. Saudara, ini orang Jerman 10 menit telat itu udah telatnya kebangetan, saudara. Amen. Amin. I think when the rapture happened, the Germans will be waiting at the gate for everybody else to enter. Saya percaya ketika pengangkatan nanti terjadi, orang yang paling depan pintu gerbang surga itu orang Jerman pasti, saudara. It was the hardest thing for me to learn as a missionary in Papua. Buat saya ini adalah pelajaran paling sulit yang bisa saya pelajari sebagai misionaris di Papua. And in Africa. Dan juga di Afrika. Because you announce a meeting for 3 o'clock and when you say amen and say the benediction, they are still coming. Karena kita bilang ibadah jam 3, tapi waktu selesai doa berkat, jemaat masih ada yang baru datang, saudara. All right. Just before I come to the Word of God, Sebelum saya masuk ke firman Tuhan, first of all, I already said it this morning, but Pa Philip, to you and Ibu Irene for the privilege to be here, thank you. tentu saja saya sudah katakan tadi pagi, tetapi sekali lagi Pak Philip, Ibu Irene, untuk Bapak dan Ibu saya mengucapkan terima kasih. And because this is truly the last meeting of the 14 cities. Bahwa sesungguhnya ini memang adalah ibadah paling terakhir dari rangkaian 14 kota. I would like to take this privilege, if you allow me, to say a special thank you to Pa Philip, Ibu Irene. That was really the beginning of the birthing of it with me. Izinkan saya menyampaikan terima kasih ini jika diizinkan kepada Pak Philip dan Ibu Irene yang telah melahirkan visi ini bersama-sama dengan saya di awal. Pa Philip, the other Pa Philip. Juga Pak Philip. This is Philip 1, Philip 2, where are you? Pak Philip Mantova dan Pak Philip satu lagi ada di mana? And also the team, thank you so much. Dan juga untuk semua tim yang terlibat, terima kasih And then banyak. especially to my own team that run with me on a very fast pace through this country. Dan tentu saja untuk tim saya yang telah berlari dengan laju yang sangat cepat mengelilingi negeri ini. Early morning flights, travel, preaching, going. Indonesia is a big country. Penerbangan subuh, khotbah, berlari, berjalan. Indonesia itu negeri yang besar, They have saudara. truly worked hard, and I would ask you to give them a clap of appreciation. Sungguh tim saya bekerja keras, boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat mereka.
They have done excellent. Thank you very much. Mereka melakukan dengan luar biasa. Terima All kasih right. banyak. I like to come straight to the Word of God. Saya ingin langsung masuk ke dalam firman. I'm still waiting for the music stand, please. Boleh ada standnya yang tadi diminta Bu Susan? If I could just quickly get one, please. Thank you very much. All right. Because I saw Pak Philip is doing, I'm following him. Karena saya lihat Pak Philip melakukan ini, saya ngikutin apa yang Pak Philip lakukan. Maybe you can make a little bit higher, please. Mungkin lebih tinggi, Pak. Ya, little tinggi. Kasih. And Nike. And I saw that he is doing one teaching after the other at each meeting. It's not the same. So I follow you. Tadi saya melihat Pak Philip di ibadahnya pengajaran demi pengajaran. Jadi saya ngikutin caranya Pak Philip. So those that are watching us online, jadi yang menyaksikan via online, we ask you to, and even those that are here now new, we ask you to listen to this morning 10 o'clock sermon. Walaupun Bapak Ibu Saudara juga yang ada di sini, saya minta juga bisa dengarkan khotbah jam 10 tadi pagi. Because I am not going the same way this afternoon. Karena sore ini khotbahnya tidak sama, Saudara. This afternoon, I feel just like giving a little bit of a teaching. Sore ini saya ngerasa pengen sedikit ngajar. Because this day is also here by the church, a day specially assigned to prayer, ya? Ya, tentu saja karena hari Minggu ini memang hari Minggu yang dikhususkan, Minggu khusus untuk berdoa. And so I want to take you into something I did teach at another place as well in the same direction. Jadi saya ingin membawa Bapak Ibu Saudara kepada sesuatu yang saya juga sudah ajarkan di beberapa tempat yang lain di arah yang sama. This morning's message was purely fresh just for this church here. Saudara, khotbah yang tadi pagi itu segar baru memang buat gereja ini. But this afternoon I like to take you into a little bit of a lifestyle that I live. Sore ini saya ingin membawa saudara kepada sedikit mengenai gaya hidup yang saya hidupi. And it's only one of the ways that I pray, and yet I felt in my heart to bring this to you this afternoon. Saudara, ini sesuatu yang saya merasa saya doakan, lalu dalam hati saya rasa saya sampaikan buat saudara sore ini. Now Heavenly Father, Bapa Surgawi, what can we say? Kami bisa bilang It's apa all lagi? just about intimacy before you. Ini hanya mengenai keintiman di It's not hadapanmu. how we pray or even what we pray or what system we follow. Ini bukan mengenai bagaimana kami berdoa atau bahkan apa yang kami doakan atau apa sistem yang kami ikuti. It's simply coming into your presence and simply talking to you, Lord. Tapi ini semua mengenai datang ke hadiratmu dan berbicara dengan engkau. What an amazing privilege that we could simply walk into the presence of the Most High God. Satu kehormatan besar kalau kami boleh dengan cara yang sederhana melangkah masuk ke dalam hadirat Allah yang Maha Tinggi. And in our weakness, Lord, that we could just come and just express our hearts, even though our words and our things is not rightly expressed. Dan dalam segala kelemahan kami, Tuhan, kami boleh datang dan mengekspresikan hati kami. Walaupun dalam kata-kata kami rasanya apa yang kami ekspresikan itu tidak So cukup. grant me the grace to minister your heart to your people today. Oleh karena itu berikan kepadaku anugerah untuk dapat melayani umatmu dengan firman-Mu Help sore us to ini. make it so clear that they would truly understand it by your Spirit. Bantu kami untuk menyatakannya dengan jelas sehingga mereka sungguh memahaminya lewat roh-Mu. In Jesus' name. Di dalam nama Yesus. Amin. I want to take you into something very personal. Saya ingin membawa saudara kepada sesuatu yang sangat pribadi. Something I live. Sesuatu yang saya hidup. Something that is a lifestyle to me. Bagi saya ini gaya hidup. And I learned it not in one session. Dan saya tidak mempelajari ini hanya dalam satu I sesi learned it saja. over years. Saya mempelajari ini bertahun-tahun lamanya. But you know, Indonesia di hatiku Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, Indonesia di hatiku was really something that was birthed when we were in a meeting. adalah sesuatu yang dilahirkan ketika kami berada dalam sebuah pertemuan. And it was something that God spoke to me in a prayer meeting. Sesuatu yang Tuhan nyatakan kepada saya dalam sebuah pertemuan doa. And saudara, Dan saudara, when I talk to you, I don't feel like talk to you like a speaker. ketika saya bicara di hadapan saudara, maka saya tidak bicara seperti pembicara, saya Because I menganggapnya. don't feel like a speaker. Karena saya nggak merasa saya seorang pembicara di sini. You know, like somebody, one time I was at the airport Satu kali saya ada di bandara and I brought stuff for our center in Manokwari, in Papua. dan saya bawa barang-barang buat pusat pelayanan kami di Manokwari, Papua. And it was quite a bit of electronic stuff. Dan barang-barang itu adalah barang-barang elektronik, Bapak Ibu. And at the airport they said to me, Ibu, you have to pay for this stuff. Dan di bandara petugas bea cukainya bilang begini, untuk barang-barang ini ibu harus bayar. I said, ya sungguh Bapak ya, kenapa? Ibu,
Orang asing. What? You call me a foreigner? Apa? Kamu sebut saya orang asing? I said, Pa, I don't mind to pay for the stuff, but if you call me a foreigner again, I'm offended. Pak, saya nggak masalah, saya harus bayar untuk barang-barang ini. Tapi kalau Bapak bilang saya orang asing, saya sungguh tersinggung. This guy says to me, Ibu, your passport says German. Petugas bea cukainya bilang, Bu, paspor ibu bilang ibu orang Jerman. I say, betul. But I am registered in Papua. Tapi saya kan terdaftarnya di Papua, di Saya orang Indonesianya. Papua ya Bapak ya. He said to me, Ibu, you are the whitest Papuan I've ever seen. Petugas bea cukainya bilang, ibu orang Papua paling putih yang pernah saya lihat. So I might be a foreigner, but I tell you I'm Indonesian. Saudara, mungkin saya kelihatannya orang asing, tapi sungguh saya bilang sama saudara, saya orang Indonesia. That's why I don't feel I talk to you like a guest speaker. I'm no guest speaker. I'm family. We talk Indonesia, we talk Indonesian language, we talk about the land. Saudara, jadi saya nggak merasa saya ada di sini sebagai pembicara tamu. Saya seperti ada di keluarga. Kita bicara dalam bahasa Indonesia, bicara tentang Indonesia, bicara tentang negeri ini. But you know what? When I see these beautiful dancers dancing here, wow, Indonesia has the most fantastic culture. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, ketika saya melihat penari-penari yang luar biasa menari tadi, oh Indonesia memiliki budaya yang luar biasa. Gorgeous. Indah sekali. Do you think our Germans could do that? Saudara pikir orang Jerman bisa kayak gitu tadi? Kasihan kita. If we dance like that, we would look like an elephant in a matchbox. Saudara, kalau kita dansa atau nari seperti itu, kita kayak gajah di atas kotak korek api, saudara. It will never work. Gak mungkin bisa artinya. Oh, I respect that. That's beautiful. Saya menghormati budaya itu indah So when sekali. I talk to you today, let me talk to you like a family, ya? Jadi sore ini ketika saya berbicara, izinkan saya berbicara sebagai keluarga bersama dengan saudara. I want to talk to you about this incredible burden that God laid on my heart for this country, especially for the elections. Bapak Ibu, saya ingin berbicara mengenai beban yang besar yang luar biasa Tuhan taruh di hati saya bagi negeri ini, khususnya untuk pemilu. But at the same time, Pada waktu yang bersamaan, far beyond the elections, melampaui apa yang terjadi di pemilu. people, we need a new wineskin. Umat Tuhan, kita perlu kirbat, We kantong kulit need a anggur yang fresh baru. wave of God in the land. Kita perlu gelombang yang baru dari Tuhan menyapu negeri ini. Something we've not seen before. Sesuatu yang tidak pernah kita lihat sebelumnya. So to me, this whole intercession thing of even Indonesia di hatiku goes way beyond just the good elections. Buat saya, semua yang kita syafaatkan di Indonesia di hatiku ini seharusnya tertuju melampaui nanti And setelah although I pemilu. spoke this morning very, very much about God wants us to be a house of prayer, I'm not going that direction this afternoon. You can listen to the tape this morning. Walaupun tadi pagi saya bicara tentang Tuhan mau kita menjadi rumah doa, dan saya nggak akan ke arah itu sore ini. Saudara bisa lihat rekamannya khotbah tadi And because pagi. it's my last meeting here for today, Tapi karena ini adalah ibadah terakhir saya untuk hari ini di sini, I want to take every one of you saya mau bawa setiap saudara into your prayer room. ke dalam ruang doa saudara. You know, when Pastor Philip led the prayer this morning, I can see, you people are used to pray with him and him with you, and the church is used to combine certain way of praying. Saudara, ketika tadi Pastor Philip memimpin doa di ibadah tadi pagi, saya sudah bisa melihat bahwa saudara memang sudah biasa berdoa bersama-sama Pastor Philip dengan Bapak Ibu saudara dengan sebuah cara doa yang But I bersama-sama. want to take you to the place where it's you and Jesus alone. Tetapi saya ingin membawa Bapak Ibu saudara ke ruangan di mana cuma ada Bapak Ibu dan Yesus saja. Because here we are strong together. Karena di sini kita sama-sama kita kuat. Amen. Amen. And you are led. Saudara dipimpin. But at home, Tapi di when it's rumah you and Jesus alone, ketika cuma ada Yesus dan saudara then saja, what? apa yang terjadi? How do we pray or how do we live that life before God when we are alone at home? Bagaimana kita berdoa? Bagaimana kita menghidupi hidup kita di hadapan Tuhan ketika kita sendirian? And sometimes, just sometimes, Dan kadang-kadang, kadang-kadang, sometimes, you are good. He's good, isn't he? Kadang-kadang. Sometimes. So, sometimes, even in the best intentions of your heart, walaupun dengan niat yang paling baik dari hati and kita, even though we really love the Lord and really serve the Lord, walaupun kita sungguh cinta Tuhan, sungguh melayani Tuhan, sometimes kadang-kadang God has to bring us back to that place where we restore the cutting edge.
Tuhan harus membawa kita ke tempat di mana kita dipulihkan kembali ketajamannya. Can I please have the first slide? Slide pertama boleh And ditayangkan. here we see in 2 Kings chapter, we see in 2 Kings chapter 7, yeah, we see 6, yeah. 2 Raja-Raja pasal 6 kita bisa lihat. Boleh slide-nya How ditayangkan. the prophet actually, where is it? Somewhere. Over there. Oh, over there. It's quite exciting in this church. I even get lost coming in here. Sangat menyenangkan ada di gereja ini, saudara. Ya, saya masuk ke sini aja nyasar, saudara. I said to the guys coming in, I'm getting lost here. Which gate is which gate? Saya tadi bilang sama yang kantor saya, aduh saya nyasar di sini. Harus masuk pintu yang So mana? sometimes we as God's people Kadang-kadang sebagai umat Tuhan, need to go back to the place where we sharpen our spirits kita harus kembali ke tempat di mana kita pertajam roh kita. and sharpen our prayer lives. Pertajam hidup doa Now, that kita. doesn't mean we don't love God. Bukan berarti kita tidak cinta Tuhan loh, It saudara. doesn't mean we don't serve the Lord. Bukan berarti kita tidak melayani Tuhan. Even for myself. Bahkan buat saya That's sendiri. why I love the idea that you are fasting and praying at the moment. Itu sebabnya saya sangat suka dengan gagasan saudara sedang doa puasa hari-hari ini. God needs to take us sometimes to a place, not with trouble of difficulty. He needs to keep us to the place where our spirits remain sharp and discerning in the Holy Spirit. Karena Tuhan memang terkadang harus membawa kita ke sebuah tempat, tidak dengan kesulitan atau kesukaran, tetapi oleh rohnya dia membawa kita sebuah tempat di mana dia pulihkan I'm ketajaman talking kita. of your prayer life at home. Saya bicara tentang kehidupan doa saudara di I'm rumah. talking when it's you and Jesus alone. Saya bicara tentang hanya saudara dengan Yesus saja. Because the truth is you are only as strong as your prayer life at home, not as strong as your prayer life in the church. Karena kebenarannya adalah saudara hanya sekuat kehidupan doamu di rumah, bukan sekuat kehidupan doamu di In the gereja. church we are all under the corporate anointing. Di dalam gereja kita semua ada dalam sebuah pengurapan corporate It will bersama-sama. flow. Mengalir Because of sama-sama. the anointing upon Pastor Philip and the leadership, it's just like that. Oleh karena ada pengurapan dari Pastor Philip dan semua pemimpin mengalir But when you are pengurapannya. alone at home, Tapi ketika engkau sendiri di rumah, that's you and Jesus. cuma saudara dengan That's Yesus, you in reality of who you are. itulah kenyataan sesungguhnya siapa dirimu. I recently sent a message out on Facebook and I said, don't show me your gifting. Show me your prayer room and I know who you are. Saya baru-baru ini mengirimkan sebuah post di Facebook. Saya katakan, jangan tunjukkan kepada saya talentamu, tetapi tunjukkan kepada saya ruang doamu dan saya bisa kenali siapa dirimu. No matter even talento. I'm not even talking just of talents. I'm talking about gifting, signs, wonders, miracles, healing, singing, this, that. That is not who shows really who you are. Bukan tentang talenta saudara, karunia saudara, tanda-tanda heran, ajaib, mujizat yang saudara lakukan. Apapun itu tidak menunjukkan siapa dirimu sesungguhnya. I'm talking about not only about what you do or what you can do or what God used you for. Saya bukan bicara tentang apa yang saudara lakukan, saudara bisa lakukan, atau apa yang Tuhan lakukan dalam hidup saudara. Show me what it looks like when it's you and Jesus alone, when the way you worship, the way you serve Him, and I know who you are in character. Tunjukkan kepada saya bagaimana rupa dari hubunganmu ketika hanya ada engkau dan Yesus dalam penyembahanmu, dalam doamu, dan saya bisa tahu karaktermu seperti apa. Easy to show you signs, wonders, and miracles. Gampang untuk nunjukin tanda heran, ajaib, mujizat. Even raising the dead. Bahkan bangkitin orang mati. In our ministry, we've seen 3 people rise from the dead. Dalam pelayanan kami sendiri sudah 3 orang dibangkitkan dari But antara orang mati. that doesn't make us powerful Christians. Tapi bukan itu yang membuat kami menjadi orang Kristen yang penuh kuasa. That's the work of the Holy Spirit. Itu karya Roh Kudus. I can show you miracle after miracle after miracle. Saya bisa tunjukin mujizat demi mujizat demi mujizat. But that's not Suzette. Tapi itu bukan Suzette yang That's the sesungguhnya. Holy Spirit in and through Suzette. Itu Roh Kudus di dalam dan melalui hidup So who Suzette. is Suzette? Jadi siapa Suzette Take the sesungguhnya? lights away. Oh, singkirkan semua Take lampu the sorot. microphone away. Singkirkan Take mikrofonnya. the people away. Singkirkan jemaat Take yang the banyak. cameras away. Singkirkan kameranya. Take the people away. Singkirkan jemaat yang banyak. That's the real Suzette. Itu Suzette yang sesungguhnya. Suzette early in the morning. Suzette di pagi-pagi Only benar. with God. Hanya berdua No dengan Tuhan. people. Nggak ada No orang lain. show. Nggak ada No pertunjukan. action. Nggak No ada tindakan preaching. yang lain. Nggak ada No khotbah. intercession. Nggak ada syafaat. Nothing. Nggak ada apa-apa. That's the real me. Itu saya yang sesungguhnya. And that's the real me and God. Itu saya yang sesungguhnya dengan Tuhan. And that's the same with you. Hal yang sama berlaku buat saudara.
You understand what I mean? Bapak Ibu sudah mengerti You yang saya understand maksud. what I mean? Bapak Ibu sudah But now mengerti I yang want saya to quickly maksud. go on from there. Tapi saya mau dengan cepat melangkah dari situ. The key is for us to constantly burn that fire, that personal relationship with God. Kuncinya bagi kita adalah untuk tetap membiarkan api itu menyala, hubungan pribadi dengan Tuhan. I want to take you quickly further Saya mau membawa saudara dengan cepat lebih jauh. because I want to come to my main point. This is just saying hello. Karena saya mau sampai ke poin utama saya. Ini baru bilang halo saudara. I'm not preaching yet. Ini belum khotbah. Turn to the person next to you and say, "Don't worry, she's just saying hello, but she will come to an end. Don't worry." Bilang kiri kanan, gak apa-apa ini baru halo. Tapi pasti selesai kok. I like to go quickly to the next slide, please. Slide berikutnya. Here we see our our candidates. Slide berikutnya. Ya, Here we got our candidates at the moment. di sini adalah foto para kandidat kita pada saat ini. Now, people on this stage, Saudara, di atas panggung when I ini, am preaching here, di atas mimbar ketika saya berkhotbah, we will not pray for any of them by name. kita tidak akan menyebutkan nama salah satu dari mereka. I pray, Saya berdoa, irrespective what your opinion is, who you want to win, tentu dengan segala hormat untuk setiap pilihan pribadi saudara, siapapun yang saudara ingin yang menang. irrespective what I think. Tentu saja dengan segala hormat buat pilihan When pribadi it saya. comes as something as important as our next president, I cannot go by my own opinion. Tetapi ketika kita sampai kepada sesuatu yang paling atau sepenting presiden berikutnya, saya tidak bisa ikutin pribadi saya I sendiri. have to involve the Holy Spirit into that. Saya harus libatkan Roh Kudus ke dalamnya. Why? Kenapa? Because Daniel chapter 2 verse 21 clearly says God is the one who raised kings and God is the one who put them down. Daniel pasal 2:21 menyatakan bahwa Tuhan yang memecat raja, Tuhan yang mengangkat raja. Sudah di belakang. Yes, over there. Amen, saudara. Amen. 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 And then God says it. Dan Tuhan menyatakan Which means demikian. that God wants to be involved in the decision of who is the one He choose for the best for the land. Artinya Tuhan ingin terlibat dalam keputusan siapa yang dia mau pilih yang terbaik bagi negeri ini. And just like I said this morning, Seperti saya katakan tadi pagi, I said clearly 1 Timothy 2:2. I also saw Pa Philip preach about Timothy in his earlier session. saudara, di sesi sebelumnya Pak Philip juga khotbah dari ayat ini, 1 Timotius pasal 2 ayat 1 dan 2. God tells us, Tuhan kasih tahu sama you kita, must pray for kings engkau harus berdoa untuk and those in raja-raja authority, dan para pembesar. not out of religion. Bukan doa dari Saudara, kegiatan we agama. don't do it to get our conscience quiet. Saudara, kita enggak berdoa supaya hati nurani kita tenang. Bukan. We don't do it just because the Bible says now we have to do it, so we tick off our spiritual activity. Saudara, kita enggak berdoa untuk para raja pembesar hanya untuk bikin checklist dalam kegiatan rohani kita. Enggak. Until now, Sampai hari ini, you Indonesia, saudara Indonesia, you've been greatly blessed. engkau sudah diberkati. You have freedom. Engkau memiliki Look kebebasan. at this. Lihat tempat We have ini. a church full of people. Gereja ini penuh dengan There orang. are certain countries Ada negara-negara not so tertentu, far from Indonesia tidak terlalu jauh dari Indonesia, where this cannot happen. di mana hal seperti ini nggak bisa kejadian, saudara. Oh, it can't happen to Indonesia. Oh, yes, it can. Oh, nggak mungkin terjadi bu di Indonesia. Bisa, saudara. It will never happen to us. Nggak mungkin terjadi sama kita. We've always lived in tolerance Kita selalu hidup dalam toleransi kok. because God has blessed you until now with leaders that allow the tolerance. Karena Tuhan sejauh ini memberkati saudara dengan pemimpin yang memang toleran. But if God Tapi kalau Tuhan is not into our next elections, tidak terlibat dalam pemilu it berikutnya just ini, might change. mungkin hal seperti ini bisa berubah. Amen. Amin. Oh no, Ibu, this can never happen to Indonesia. Yes, it can. Enggak ibu, ini nggak mungkin terjadi di Indonesia. Mungkin. Saya grew up in South Africa, bertumbuh di Afrika where we had Selatan. great freedom, Di mana di sana great kemerdekaan, liberty, kebebasan great besar. crusade, Oh, KKR great besar. outreach. Penjangkauan And then besar. things change. Lalu segala At the sesuatunya berubah. moment, Pada the saat church in gereja South Africa di is Afrika under Selatan persecution. sekarang sedang dalam aniaya besar. We never thought it would happen. Kita nggak pernah mikir sebelumnya ini bisa terjadi. Never thought. Nggak pernah. Amen, saudara. Amin, saudara. That's why we need to pray for these elections. Itu sebabnya kita perlu berdoa buat pemilu That mendatang. God
bahwa Tuhan give us a leader memberikan kepada kita who pemimpin truly yang will sungguh-sungguh encourage akan the menyemangati, destiny of this mendorong land. And kemajuan what is our destiny? daripada destiny negeri Missions. ini. Apa destiny ini? What is our destiny? Misi. The nations. Bangsa-bangsa. As we said this morning. Sebagaimana kita katakan tadi That's pagi. why Itu we sebabnya go through the land. kita berjalan That's mengelilingi why negeri. Itu we sebabnya fast. kita berpuasa. That's why Itu sebabnya we fall on our faces now. kita sekarang bersujud berlutut dengan wajah kita menghadap tanah. In certain places in America, ask them. Di beberapa tempat di Amerika sudah bisa tanya para pemimpin saudara. If you say the Lord's Prayer, you can be thrown in prison. Kalau bahkan kita ngucap doa Bapa kami, kita bisa dipenjara saudara. You can be thrown in prison. Ya, kita bisa dipenjara. Sorry, I missed It's that. okay, Mam. In certain places, Di beberapa tempat in Germany, di Jerman, if you stand up saudara bangkit and you berdiri, declare certain issues lalu saudara that the Bible says, menyatakan perkara-perkara You're thrown in kebenaran prison. Alkitab, saudara bisa we had dipenjara. pastors thrown in prison because they stood up for some of the principles in the Word of God. Saudara, in Germany, Di Jerman ada pendeta-pendeta di penjara karena mereka bangkit berdiri menyatakan prinsip kebenaran firman so di penjara. don't tell me it cannot happen in Indonesia. Jadi jangan kasih tahu saya bahwa ini semua nggak mungkin terjadi di I've Indonesia. seen it happen. Saya sudah melihat kayak gini That's terjadi. why Itu we sebabnya better pray now lebih baik kita berdoa while sekarang. we can. Ketika kita masih Because bisa. the church Karena gereja has the power memiliki kuasa to write the history Untuk of mengubah this land. sejarah tanah negeri ini. Amen. Amin. And so I want to go into how we do that. Saudara, saya mau masuk kepada Next slide, bagaimana. please. Slide berikutnya. I want to take you into the lifestyle of a prayer, the way God, the way I live it. Saudara, saya mau membawa saudara kepada sebuah gaya hidup di mana saya menghidupinya. And I want to take you into a form of prayer this afternoon, Saya mau membawa saudara kepada sebuah bentuk doa sore ini which I call presenting my case. yang seringkali saya sebut sebagai menghadapkan perkara saya. For me, Bagi saya, when it comes to real intercession, ketika bicara soal syafaat yang when it sesungguhnya, comes to really praying for this land, ketika bicara soal berdoa bagi tanah negeri ini, Saudara, it is not about a perfect prayer. Bapak Ibu, ini bukan tentang doa yang sempurna. Because Karena the Bible says Alkitab in bilang, Romans chapter 8, Roma pasal verse 8, 26 and 27, 28, the Holy Spirit said, I help you in your weakness. dimulai dari ayat ke-26 katakan, Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan-kelemahan So kita. it's not about us being strong. Ini bukan tentang kita jadi orang yang kuat. We are weak. That's why we serve a strong God. Kita ini lemah, tetapi kita menyembah Allah yang kuat, saudara. But it's for us. Tapi inilah bagi kita. I want to talk to you about coming and present your case before God. If it is for the land, if it's for the elections, if it's for your business, if it's for your children, it's for your ministry. Saya ingin bicara kepada saudara mengenai datang dan mempersembahkan perkaramu di hadapan Tuhan. Apakah ini bicara tentang negeri saudara, mengenai pemilu, mengenai pelayanan saudara, mengenai bisnis saudara, anak-anak saudara, apapun itu. And this is a form of prayer I practice almost every day, almost. Dan ini adalah bentuk doa yang saya lakukan nyaris setiap hari. So I want to present to you what I call the court case of prayer. Saya ingin mempersembahkan kepada saudara yang saya sebut sebagai ruang pengadilan yang dipenuhi doa. Please go back to the former slide. Kembali ke slide yang And the tadi. first thing I want to put it to you like an earthly court case. I mean, everybody in this place understand the court case. Saudara tentu tahu ruang pengadilan di muka bumi seperti apa, perkara pengadilan seperti apa di bumi. Now in Daniel chapter 7 verse 9, we see that God is talking about the throne and the Father of God on the throne, the Ancient of Days. We see a picture like a judge and a throne, if I can put it like that. Daniel pasal 7 bicara mengenai ada tahta dan bahasa Indonesia katakan yang lanjut usianya atau dia yang kekal duduk di atas tahta itu berbaju putih. Jadi ini bicara tentang hakim yang duduk di atas tahta. So just for illustration's sake, Jadi demi menjelaskan dalam let's say ilustrasi, here is the if I dare to call it God the Father, the judge. Abram called him, he says, will the judge of heaven and earth destroy the righteous with the unrighteous? He called him a judge. saudara,
Allah Bapa yang saya sebut sebagai hakim, sebagaimana Abraham menyatakan, apakah hakim pengadil sorga dan bumi akan menjatuhkan putusannya dengan adil, demikian Abraham So memanggilnya. just to put it in earthly language, excuse me. Jadi untuk menjelaskan dalam bahasa bumi kita, If I would have a court like on earth, kalau kita punya ruang pengadilan sebagaimana ruang pengadilan I di bumi, have a judge. saya punya hakim dong. And in every court, Dan di setiap pengadilan there is an accuser. pasti ada jaksa penuntut, The one that accused the accused. yaitu si pendakwa yang akan mendakwakan dakwaannya. The Bible tells us Alkitab ngomong soal itu. 24 out of the 24 hours we've got an accuser going. 24 jam sehari, 24 jam sehari, 24 jam sehari selalu ada pendakwa yang mendakwa kita di hadapan People say to me, tahta. oh, Lucifer is attacking me. I said, no. Let's get this clear. Ada orang bilang sama saya, Lucifer nyerang saya. Oh enggak. Mari perjelas The ini. Bible says the accuser is in front of God's throne accusing us day and night. That's Lucifer. Alkitab katakan bahwa Revelation chapter 12. Alkitab katakan bahwa si pendakwa itu mendakwa saudara-saudara kita siang malam di hadapan tahta. Wahyu pasal 12. Itulah Lucifer. Now in every court, Dalam setiap pengadilan you've got the judge, ada hakimnya, you've got the accuser, ada jaksa penuntut but you've umumnya, also got an advocate. tetapi ada penasihat hukumnya. You know, church, Saudaraku, people said to me, Ibu Suzette, how can you be so bold? orang-orang bilang sama saya, Bu Suset kok berani banget? Is it that you've got so much faith? Ibu punya iman besar kah? No, Enggak. just the opposite. Justru kebalikannya. If I had to do it in my strength and my power, I will fail immediately. Kalau saya lakukan dalam kekuatan dan kuasa saya sendiri, saya pasti gagal. But the more Tapi lebih I lagi, see saya melihat what Jesus has done, apa yang Yesus sudah what lakukan, God has given apa us, yang Tuhan sudah berikan kepada the kita, more bold I can be maka lebih berani saya. because of the blood. Oleh karena darah. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amen. So follow me. Jadi ikuti saya. Mr. Soundman, I need it a little bit on the monitors, please. So if we take, here's the judge, Jadi kalau kita ambil si hakim, here is the accuser, lalu ada si penuntut. and here I've got not only two intercessors going, Bukan hanya ada dua pihak yang bersyafaat, I've got an advocate. tetapi ada advokat, pembela, Jesus, penasihat hukum our kita. advocate, Yesus sang who pembela kita, pray for us yang berdoa bagi day and kita night. siang A malam. high priest Imam besar right kita, there dia ada di situ, who defend you yang akan membela day and saudara night, siang malam, day and night, siang malam, day and night, siang day malam, and night. siang malam. Yay! Yes. And not only the advocate, Dan bukan cuma sang penasihat we've hukum, got the Holy Spirit, ada Roh Kudus. our helper, Dia penolong our kita. advocate, Dia juga pembela our kita. encourager, Dia penghibur our kita. counselor, Dia penasihat our kita. intercessor. Dia pesyafaat buat Please kita. look at this with me. Bapak Ibu lihat sama-sama saya. If we walk to the court of heaven, Kalau kita masuk ke ruang pengadilan the sorga, judge of heaven and earth, ada hakim sorga dan the bumi, accuser, ada pendakwa, Lucifer. But here, Tapi di sini, we've got di sini the ada Son of God anak Allah at the right hand tepat di of tangan the kanan Father. Bapa sendiri. Romans chapter 8, Roma pasal 8 verse 34 34 says, katakan begini. He intercede for us as our high priest day and night. Dia yang bersyafaat buat kita sebagai imam besar bagi kita di hadapan Allah siang dan malam. He says, who will accuse Dan you? dikatakan siapa yang berani mendakwa kita? And as if that is not enough, Dan kalau itu tidak cukup, we've got a second one going. ada orang kedua, pribadi The kedua. third person of the Trinity, Pribadi ketiga dari the ketritunggalan Holy Allah, Spirit, yaitu Roh Kudus, standing yang berdiri on your behalf bagi and saudara my behalf dan bagi in the saya court of heaven, di pengadilan sorga, presenting our case. mempersembahkan perkara kita di hadapan Tuhan. So why do you fear? Jadi apa yang saudara takutkan? Amin. Why are you scared of some witch doctor or some curse? Or never mind, let's not go there. Mengapa saudara takut sama dukun, kutuk, segala macam? Nah, enggak usah ke situ lah. So let's go on. Tapi mari lanjut. And here we see Jadi di sini kita lihat, this incredible ability. kita melihat kemampuan yang luar biasa ini. We see the throne room of heaven. Kita lihat ruang tahta Now, sorga. just before this meeting, Sebelum ibadah ini, I was reading there in the green room. di green room tadi saya How membaca. is it that we don't understand? I don't get it.
Bagaimana selama ini kita nggak bisa ngerti? Saya bahkan nggak ngerti, kita nggak How ngerti. is it Bagaimana? that we don't understand what the Bible tells us in Ephesians chapter 1? Bagaimana kita nggak bisa ngerti apa yang Alkitab katakan di Efesus pasal yang pertama? It's so clear. Begitu jelas. Then people say to me, oh, but Ibu said, I don't feel so strong. I don't feel like you. I'm not so bold. I make so many mistakes. Yeah, you're absolutely right. Me too. Orang-orang bilang sama saya, Bu, saya nggak kuat, saya nggak berani, saya nggak seperti Ibu, saya bikin banyak salah. Tentu saja saya juga Let's kok. say here is the accuser. Saudara, anggap saja di sini ada sang pendakwa. You are not able. Saudara, You are weak. nggak bisa, nggak mampu, Accusing lemah. us. Maka dia Make mendakwa this kita. mistake. Oh, kamu bikin Make salah that ini. mistake. Kamu buat Make salah this itu. mistake. Kamu buat salah And the ini. accuser Dan si pendakwa takes something mengambil and sesuatu. he accuse you. Maka dia menaruh tuduhan Here itu is atas a saudara. fault. Dan ini adalah This berkas is wrong. kasusmu. Ini kesalahanmu. That is wrong. Itu salah. Here you weak. Ini kelemahanmu. This is not good enough. Ini nggak cukup baik. Then listen to Colossians. Tapi dengar kitab Have Kolose. you heard what Colossians say? Pernahkah saudara dengar apa yang kitab Kolose It's not on katakan? the screen, but never mind. Gak ada di layar tapi tidak masalah What does saudara. Colossians chapter 2 say? Apa yang Kolose pasal 2 katakan? Verse 14. Kolose pasal 2 ayat Having 14. wiped out the handwritten writing of requirements that was against us, which was contrary to he was taken out of the way, and having nailed it on the cross. Menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. How is it? Bagaimana We don't kita understand bisa nggak ngerti? that Satan accuse you Setan dakwa kita. and he brings it against you. Oh, dia dakwa kita. This is your fault. Dia tuduh kita. This is your mistake. Ini loh salahmu. Here is your something Ini wrong. kelemahanmu. And Jesus says, Dan Yesus bilang, give it here. ayo bawa ke aku. Already nailed on the cross. Sudah dipaku di atas salib. Done. Selesai. Nailed. Terpaku. Amen. And he comes up with the next fault on the next accusation. Oh, si pendakwa datang dengan berkas berikutnya dan dakwaan berikutnya. When Satan told me, you are not good, you're not capable, you're not worthy, you're not even Indonesian, you can't pray for Indonesia. Nyana, nana, nana, na. Ketika setan bilang sama saya, kamu tidak cukup baik, kamu bukan orang Indonesia, kamu nggak mungkin berdoa buat Indonesia. Nya. What is that? Is that Jakarta? Is that Java? Nya, nya, nya. And Jesus says, Tapi Yesus bilang, when he says that to me, when Satan say that to me, ketika setan ngomong itu ke saya, Satan, you are right. setan kamu benar. I'm a failure. Aku orang I gagal. cannot. Aku tidak bisa. I'm weak. Aku lemah. I'm not an Indonesian in my passport. Di paspor saya aku bukan But Indonesia. don't talk about my heart. Tapi jangan ngomong soal hati saya ya. Amen. Amen. Don't. And he said, I'm weak. I make mistakes. Of course I do. Aku lemah, aku bikin salah tentu. You are right. Benar. But I want to say, Tapi aku mau bilang, nailed on the semuanya cross. sudah dipaku di atas salib. Nailed on the cross. Dipaku di atas salib. Nailed on the cross. Dipaku di atas salib. Nailed on the Dipaku cross. di atas salib. Covered with the blood. Sudah dibungkus oleh darah anak As white domba. as snow. Menjadi putih seperti salju. Hallelujah. Haleluya. Come on, say amen. Katakan amin. That's what the Bible says. Apa yang Alkitab katakan So Bapak Ibu? why do you allow these constant accusations in your mind? Jadi mengapa kau izinkan terus-menerus dakwaan itu mengganggu pikiran saudara? That's what the accuser do Dan itu yang dilakukan sang all the pendakwa time sepanjang to waktu us. kepada kita. I'm young, Ya, I'm shy, masih muda, I cannot, aku malu, aku I'm not nggak bisa, this, aku bukan I'm not ini, that. aku bukan I itu. don't care who you Saya are. tidak peduli siapapun saudara. It's not in your power. Bukan dengan It's kekuatanmu, not your bukan ability. dengan kesanggupanmu, It is the ability of Christ in you, the hope of tetapi glory. kesanggupan Kristus di dalammu, pengharapan akan kemuliaan. Come on, give a clap for Tepuk Jesus. tangan lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus Bapak Ibu. Nailed.
terpaku, nailed, terpaku, covered. sudah dibasuh In Jesus' di name. dalam nama Yesus, Whiter than snow. lebih putih dari salju. Why do you allow Satan to constantly attack your mind and accuse you? Mengapa engkau terus izinkan setan untuk menyerang pikiran saudara dan mendakwa saudara terus menerus? Nailed on the cross. Sudah terpaku di atas Nailed. salib, terpaku, Nailed. terpaku, Nailed. terpaku, Nailed. terpaku, Nailed. terpaku. Why is it? Mengapa? I read it just before this meeting. I said, God, how is it that we don't get it? Saya baca ini tepat sebelum ibadah ini, saudara, dan saya berpikir, Tuhan, kenapa kita kok nggak pernah ngerti? When he talks so clearly. Ketika Alkitab katakan dengan He jelas, says, dia katakan, In Ephesians chapter 1, it's not on there, never mind, it was in my study just beforehand. Efesus 1 tidak ada di slide yang saya siapkan, ini saya baca sendiri sebelum ibadah ini. Far above all principality. Lebih dari segala And pemerintah-pemerintah power. dan kekuatan And might. dan And keperkasaan dominion. dan area And kekuasaan every name dan dalam segala that is nama, named. nama yang diberikan kepada siapapun juga. Verse 22, and he put all things under his feet. Efesus 1:22, segala sesuatu ada di bawah And kakinya. gave to him the head over all things of the church, Diberikan kepada dia sebagai kepala dari segala yang ada, which is his body, yaitu kita the tubuhnya, fullness of him kepenuhan dia who fills all in all. yang memenuhi dalam segala sesuatu. The Passion Translation, Dalam terjemahan The says it Passion different. Translation, the Passion Translation says, terjemahan The Passion all Translation, authority semua otoritas given to him, diberikan kepada dia, and what is in him. dan Hold here. apa yang ada di dalam dia, Mr. Salman, can I have my speaker, my interpreter here, please? And what is in him? dan apa yang ada dalam dia. If that is in Christ, Kalau apa yang ada dalam it's Kristus in you. ada dalam saudara. In Dalam Christ, Kristus on this earth, di dalam bumi in ini you, ada dalam in saudara. Christ, Yang ada dalam in Kristus you, di dalam in saudara. Christ, Dalam in Kristus you, dalam in saudara. Dalam Christ, in Kristus you. dalam saudara. Hallelujah! Hallelujah! Amen. 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 So quite honestly, my brother, Jadi saudara-saudaraku, nothing to do with what you are feeling. ini nggak ada urusannya sama kita rasa apapun. Nothing to do about how you look at yourself. Nggak ada urusannya dengan cara kita pandang diri kita It's sendiri. about Christ Tapi ini semua mengenai Kristus in you, di dalam saudara. the hope Dia of pengharapan glory. akan kemuliaan. Amen. Amin. And if we understand Dan kalau kita mengerti hal that what ini, is in him apa yang ada dalam is dia, in us, ada dalam kita. we walk with a complete different authority, Kita pasti berjalan dengan otoritas yang sangat a berbeda. complete different freedom, Dengan kemerdekaan yang sangat berbeda. a complete different boldness. Dengan keberanian yang sangat Because berbeda. we understand Karena kita tahu, it's not my capability, bukan karena it's not kesanggupan my saya, ability, bukan karena it's kemampuan not even saya, what I can, bahkan bukan tentang apa yang saya bisa. it's who is in me. Tapi ini semua mengenai siapa yang ada di dalam saya. Amin. So, Jadi, when I come to practical prayer, ketika saya bicara tentang mempraktekkan doa, I want to take you to the next slide, please. slide berikutnya tolong. Now let me understand. Mari kita mengerti. Here's the judge. Dialah sang Here hakim. is the advocate. Di sini ada para Here pembela, is the accuser ada pendakwa that speaks all the time. yang But sepanjang every waktu mendakwa kita accusation dengan is setiap nailed dakwaan, on the cross. padahal sudah terpaku di atas salib. Now God invites you. Sekarang Tuhan mengundang saudara. Listen to what he says. Dengar apa yang dia In katakan. Hebrews chapter 10. Ibrani pasal 10. He invites us to come boldly into the courtroom of heaven. Come into his presence and join the heavenly prayer meeting. Ia mengundang kita untuk masuk ke dalam ruang pengadilan sorga, masuk ke dalam hadiratnya, dan bergabung bersama-sama dengan persekutuan doa di sorga. Because Jesus is praying all the time. Karena Yesus berdoa The sepanjang Holy waktu. Spirit is praying all the Roh time. Kudus juga berdoa sepanjang There waktu. is no demon Maka tidak ada satupun roh jahat in Jesus' name. di dalam nama There Yesus. is no demon. Tidak ada satupun roh No jahat. Lucifer. Tidak bahkan Lucifer No sekalipun. demon Tidak satupun roh that jahat has the power yang punya kuasa or a voice atau memiliki hak suara above the blood of Jesus. untuk menentang darah Yesus. Come on. Ayo saudara, Come on, clap for him. lebih meriah lagi tepuk tangan bagi Yesus. There is no satanic power Tidak ada satupun kuasa that setan has the power, yang punya kuasa the voice atau hak over suara the Son of God, untuk mengatasi apa yang anak over the Allah, blood of Jesus. untuk mengatasi apa yang darah Yesus. There is no demon Tidak ada satupun that roh has the jahat right yang memiliki hak to have power untuk berkuasa
berkuasa in your life dalam hidupmu. over the blood of Jesus. Karena darah Yesus ada dalam hidupmu. Amin. Come on, shout amen, Sorakan James. amin, Gemes. So we see here Kita lihat di sini. that the Bible tells us Alkitab bilang sama that kita. God invites us to come boldly. Tuhan undang kita datang dengan penuh Because Jesus made the keberanian. way already. Karena Yesus sudah buka jalannya. When I enter that throne room, Jadi ketika saya masuk ruang tahta I don't itu. go because I'm such a strong intercessor. Saya nggak masuk situ karena saya pesyafaat yang kuat. I don't go because I'm such a passion for Indonesia. Saya bukannya masuk ke situ, karena saya punya gairah buat I Indonesia. don't go because I am such a strong prayer. Saya bisa masuk ke situ bukan karena saya punya doa yang kuat. No, Bukan. I enter Saya masuk because oleh karena the blood darah anak domba made the way. sudah buka jalan. Jesus made the way. Yesus sudah buka jalan. So we can come boldly Sehingga kita datang dengan penuh before the keberanian judge of heaven and di earth. hadapan pengadil sorga dan bumi. And he invites us. Dan dia mengundang In kita. Isaiah 41, Yesaya 41. come and present your case. Mari datang dan berperkaralah denganku. So when I start praying for Indonesia, Jadi ketika saya berdoa buat Indonesia, I don't have the time to think, no, this, that, this. No, I go in there. saya nggak punya waktu untuk mikirin, yang ini, yang itu, yang The itu. Enggak. God who is seeking true worshipers. Tetapi saya masuk ke sana kepada Tuhan yang mencari Like penyembah I told you sejati. this morning, Seperti yang saya katakan the tadi pagi. God who is seeking somebody Tuhan yang sedang mencari seseorang who would step into that gap, yang mau menjadi who would pengantara. step into that throne room. Mengisi celah itu masuk ke ruang He's tahta. not calling for somebody supernatural. You don't need a degree. You don't need any of that. Of course, I want you to study, but that is not a criteria to walk into the throne room of heaven. Saudara, kriteria yang bukan saudara punya gelar, punya kemampuan ajaib. Bukan, walaupun saya dorong saudara untuk belajar, tapi kriterianya bukan itu. I myself am a doctor in theology. Saya sendiri seorang doktor di bidang But that has teologi. nothing to do Tapi ini semua bukan soal itu. with me walking before God. Saya masuk ke hadapan Tuhan. And sometimes I walk into that throne room. Kadang-kadang saya masuk dalam ruang tahta itu. No matter what accusation Satan gives, Apapun dakwaan yang setan beri, I go by the advocate saya masuk kepada sang pembela who saya. present Indonesia. Yang sudah mewakili I go by the Indonesia. Holy Spirit Saya datang dengan kekuatan Roh who is Kudus. interceding all the Yang time. bersyafaat sepanjang waktu. I go by the Holy Spirit, Saya datang dengan kekuatan Roh by the Kudus. blood of the Oleh Lamb darah anak that domba. made the way. Yang sudah buka And I jalan. say, God, Saya bilang, I Tuhan, don't even know how to pray for Indonesia. aku bahkan tidak tahu bagaimana berdoa buat Indonesia. But Lord, Tapi I Tuhan, present my case. aku persembahkan And perkaraku. what is my case? Dan apa perkaraku itu Tuhan? My case is the calling of Indonesia to be a nation that send missionaries into all the world. Perkaraku adalah Indonesia yang harusnya mengutus misionaris ke seluruh dunia. My case is the revival. Perkaraku adalah kebangunan My rohani. case is the new wineskin. Perkaraku adalah kirbat yang My baru. case is an election. Perkaraku adalah pemilu ini. God, we Tuhan, need the right leader. kami perlu pemimpin That's yang my tepat. case. Tuhan, ini perkaraku. And there, Dan di sanalah when nobody sees me, ketika tidak ada satu orang pun lihat saya. when it's just God Cuma Tuhan and me, dan saya. sometimes Kadang-kadang I just lie there on the face. saya tersungkur dengan wajah menghadap tanah. Menangis. Not crying negative, Bukan nangis dalam Because sisi yang of negatif. problems. Bukan karena nangis but masalah. the deep inner travail of the Holy Spirit crying for a land 275 million people. Tetapi erangan yang dalam dari Roh Kudus menangisi tanah negeri berisi 275 juta jiwa. Presenting my case. Mempersembahkan perkara saya. And to me, Dan bagi saya, that's one of the powerful ways of prayer. ini adalah salah satu cara berdoa yang paling penuh kuasa. We see that in the Bible. Next slide, please. Slide berikutnya. People
that might sound very arrogant to you. Umat Tuhan mungkin ini terdengarnya arogan. But the more I understand what Jesus has done, Tapi lebih lagi saya mengerti apa yang Yesus sudah selesai the lakukan. more I understand Lebih lagi saya that mengerti by the power of the blood, bahwa oleh darah anak when domba, I walk into that presence of God, ketika saya melangkah masuk ke dalam hadirat He doesn't Tuhan, look at Suzette with all her weaknesses. maka Tuhan tidak lihat Suset dengan segala He kelemahannya. look at me through the blood of Jesus. Tapi dia melihat Suset melalui darah Yesus. Amin. When I walk in there, Ketika saya masuk ke situ, what is in Him apa yang ada di dalam dia, is in me. ada dalam saya. What's in Him Apa yang dalam dia, is in me. ada dalam saya. Seated in heavenly places. Didudukan di tempat di sorga. What He has, Apa yang dia we miliki, have. kita pun miliki. So I walk in there Saya masuk ke situ. and I said, Lord, Saya bilang, Tuhan, I don't even know aku bahkan tidak ngerti how to pray. bagaimana caranya Help me in berdoa. your weakness, in my weakness, Lord. Tolong aku dalam kelemahan. Help me, Holy Spirit. Tolong aku Roh Kudus. And then like Pak Philip said before, Sebagaimana Pak Philip in the katakan session before, sebelumnya, di sesi we pray the sebelumnya, heart of God. kita mendoakan hatinya Tuhan. And sometimes to pray the heart of God is not a smart prayer. Dan terkadang mendoakan hatinya Tuhan tidak terdengar seperti doa yang pintar. Sometimes it's Kadang-kadang no prayer. mungkin tidak ada doa bahkan sama It's just sekali. you lying there and say, God, hear my heart. I don't know even know what to say. Saudara mungkin cuma tersungkur di situ lalu bilang, Tuhan dengar hatiku, aku tidak tahu mau ngomong apa. But I come and present my case. Tapi aku datang mempersembahkan perkara. And in this Indonesia, di hatiku, Dan di Indonesia di hatiku, and 32 years of my life in Indonesia, 32 tahun hidup saya di Indonesia. I learned to reason with God. Saya belajar untuk berdiskusi dengan Tuhan, bertawar-menawar Ya, dengan Tuhan. diskusi, to present my case the way I feel it in my heart. Untuk mempersembahkan perkara saya sebagaimana saya rasa dalam hati saya. For example, Contohnya, you see on the next there, saudara lihat di slide di situ. here in Genesis, Di kitab Kejadian, we see that Abram reasoned with God. kita lihat Abraham tawar-menawar sama People, Tuhan. Abram Saudara Abraham was a person just like you and me, itu manusia biasa seperti saudara dan saya. but he didn't even have the blood. Dia bahkan belum memiliki He darah didn't even have Yesus the zaman Holy itu. Spirit like you and me. Roh Kudus belum dicurahkan seperti hari ini atas saudara dan saya. But in humility, Tapi dalam kerendahan he hati, started reasoning with dia God. mulai tawar-menawar dengan Will Tuhan. the judge Apakah sang of hakim, heaven and earth pengadil sorga dan bumi, destroy the righteous with the unrighteous? akan menghancurkan orang-orang benar bersama dengan orang-orang For fasik? 50 people, Kalau 50 40 orang people, saja, 40 orang, 30 people, 30 orang, 20 people, 20 orang, 10 people. 10 orang. God was willing to work with Abram, and God is willing to work with you, but you have to come. Tuhan mau mendengarkan, bekerja sama dengan Abraham, dan cara yang sama Tuhan mau bekerja sama dengan saudara. Yang penting saudara mau datang dan masuk ke situ. Amin. If you don't go, Kalau saudara tidak datang dan masuk ke situ, although he invite us in, dia sudah undang kita masuk. although he says please come boldly, Dia sudah bilang, ayo datang dengan penuh keberanian. although he says in Hebrew chapter 3 verse 1, I make you my co-worker. Ibrani 3 ayat 1 dia katakan, aku menjadikanmu rekan sekerja. Although he says in Hebrews chapter 3 verse 1, Ibrani 3 ayat 1. therefore, holy brethren, partakers of the heavenly calling, consider our high priest. That in Hebrew means co-worker, associate, partner. Saudara-saudaraku yang kudus, yang mengambil bagian dalam panggilan sorgawi bersama dengan imam besar kita, dalam bahasa aslinya Ibrani dikatakan itu adalah partner, mitra kerja, rekan kerja. That's you. Dan itu saudara. That's what he calls you. Demikian panggilannya Not in your atasmu. perfection, Bukan karena in your kesempurnaan, weakness. tetapi dalam Because the Holy kelemahanmu. Spirit Karena Roh Kudus, is your perfection. Dia adalah kesempurnaan setiap kita. Amin. And then he says here in Exodus, I quickly go. In Exodus chapter 32, we see Moses reasoning with God. Keluaran 32, Musa di sini tawar-tawaran sama Tuhan. Wow, Suzette, that's Moses. Ibu Suset, itu kan Musa. So what? Lalu kenapa? That's you. Itu juga saudara.
That's Moses. I mean, that's God's servant Moses. Bu Suset itu Musa, hamba Tuhan Musa. The most humble man on earth. Orang paling rendah hati di He muka can bumi. reason with God. Kalau dia layaklah tawar-tawaran sama Tuhan. And you, Lalu saudara, who he calls his co-worker, yang dia sebut rekan who he kerjanya, covered with his blood, yang dia basuh dalam darahnya sendiri, who he says, I nailed it all on the cross, yang dia katakan semua sudah dipaku di atas salib, who said, I help you in your weakness, yang dia menyatakan aku menolongmu Who dalam said, segala "I'm your kelemahanmu," counselor, yang menyatakan akulah I'm your pembelamu, helper, akulah penolongmu. the one Dialah who show satu-satunya you the heart of yang God, menunjukkan kepadamu and hati you Bapa dan saudara. who are washed Saudara sudah in the dibasuh blood of the dalam Lamb, darah anak who are domba, stamped yang sudah by the berdiri Holy di Spirit meterai as Roh a Kudus seal of God. sebagai meterai You Allah. have the right. Engkau punya hak yang sama. Amin. And Moses reasoned with him. He says, wipe me out. Musa tawar-tawaran sama Tuhan. Wipe me out. Hapuskan namaku saja. Don't wipe him out. Wipe me out. Jangan hapuskan nama He bangsa ini. reasoned with God. Tapi namaku saja. Somebody Musa who nawar sama stood in the Tuhan. gap Seseorang mau berdiri so sebagai that pengantara. God Sehingga Tuhan would not destroy the land. enggak menghancurkan negeri itu. Amin. I had that experience a few weeks ago. Saudara, saya memiliki sebuah pengalaman beberapa minggu lalu. Jara, can we give a little bit more sauce on him, please? And we were in a prayer meeting. Kami ada di sebuah ibadah doa. And in that prayer meeting, Dan di ibadah doa itu, they were talking about Israel and the Middle East and nations that is for Israel and against Israel and so on and so on and so on. maka mereka bicara soal apa yang terjadi di Timur Tengah antara Israel dengan apa yang terjadi di Timur Tengah, lalu negara-negara yang menolak atau mengutuki Israel dan segala macam. It's no secret what's going on in the Middle East. We all know. Saudara tentu tahu apa yang sedang terjadi di Timur Tengah, So we ya, are ini in bukan this prayer rahasia. meeting. Jadi kami ada di ibadah doa ini And somebody, dan tiba-tiba he talked about some nations ada orang yang bicara tentang and he bangsa-bangsa mentioned Indonesia. dan kemudian nama Indonesia disebut. And instantly, Dan tiba-tiba something rose in me. ada sesuatu yang Like bangkit a dalam lioness. saya. Seperti singa betina. And I said, excuse me, Saya bilang permisi. we were 1,500 people from different nations. Saat itu pertemuannya dihadiri 1.500 orang dari bangsa-bangsa yang berbeda. I said, with all respect, Dengan segala hormat, I don't want to offend you. saya nggak mau menyinggung I Bapak. said, I do know what the Bible Saya says, sungguh tahu apa yang Alkitab but katakan. I also know about another Jew Tapi saya mengenali ada that Yahudi yang hung lain on a cross yang terpaku di atas who salib said, Father, yang menyatakan, forgive Bapak them. ampuni mereka. I know about another one Aku tahu, saya whose name mengenali is Jesus Yahudi yang lain with the yang namanya power of His Yesus blood. dengan kuasa darahnya. Hallelujah. Haleluya. And I said, excuse me, Saya katakan maaf, I will present Indonesia. saya akan mewakili Indonesia I'll stand before God berdiri di hadapan Allah for this land bagi negeri that I ini love yang saya more cintai than my own life. lebih daripada hidup saya sendiri. So they start praying. No, don't clap. Jangan tepuk tangan dulu, So they saudara. start saying, Mereka mulai ngomong this gini. nation and that nation and this nation and that nation pray and so on and so on and so on. Oke, bangsa ini, bangsa itu, bangsa ini, bangsa itu berdoa dan kemudian dan seterusnya. I led the meeting. Saya pimpin ibadah itu. And I said to this guy, Saya bilang sama Bapak I ini. said, Pa, Saya bilang, Pak, with all respect, dengan segala hormat, I do believe saya sungguh that percaya God Almighty bahwa Tuhan yang Maha invite Kuasa us into His courtroom mengundang to kita masuk reason ke with dalam ruang Him. pengadilannya If Eliezer untuk tawar-menawar can dengan dia. stand Kalau Eliezer because dead and alive bisa berdiri di I antara can yang come hidup in dan there mati, saya bisa by berdiri di the situ. blood of the Oleh Lamb darah anak and domba, present my case. mempersembahkan perkara saya. So he said, Dia bilang begini, so oke, Suzette, Bu Suset, you're South African. Ibu Suset orang Afrika I said, yeah, Selatan. born South African. Saya lahir di Afrika Selatan, betul saya But bilang. you are German. Paspornya Jerman. I said, yes. Ya. They said, now we're going to pray for the nations. Oke, sekarang kita akan berdoa mewakili Which bangsa-bangsa. nation are you going to present in the court case? Bangsa mana yang akan kau wakili di ruang pengadilan itu, Ibu I Suset? says, what a question. Saya bilang pertanyaan yang luar biasa. They said, are you going to stand for South Africa? I said, no, we call others for South Africa. Mau mewakili Afrika Selatan, saya bilang yang lain aja Afrika Are you going to Selatan. stand for Germany? Mau mewakili Jerman? No. Oh, enggak. I'm Indonesian. Saya ini I orang stand for Indonesia. Indonesia. Saya berdiri buat Indonesia. Amin. Because we stand by the passion of the heart.
Karena kita berdiri dengan gairah yang ada dalam hati. And you? Dan saudara, What are you standing for? saudara berdiri buat siapa? Are you standing for Surabaya? Apakah saudara mau berdiri bagi Surabaya? What are you standing for? Saudara berdiri buat siapa? You that watch me, Saudara yang menyaksikan On internet. di internet, from wherever you watch me, dari manapun saudara are you ada. standing for Balikpapan? Apakah saudara mau berdiri buat Are Balikpapan? you standing for Samarinda? Berdiri buat Samarinda? Are you standing for Jakarta? Mau berdiri buat Jakarta? Are you standing for Papua? Apakah saudara berdiri Are buat you standing for Papua? Jayapura? Berdiri buat What Jayapura. are you standing for? Engkau berdiri di hadapan Tuhan untuk siapa? Why only standing for your own thing? Atau saudara cuma mau berdiri buat keperluanmu sendiri? I want to quickly go. I want to say, Saya mau katakan dengan we cepat. see that Abram reasoned with God and God worked with Abram. Abraham tawar-menawar dengan Tuhan dan Tuhan menjawab Abraham. Moses reasoned with him. Even Paul reasoned with him in Romans chapter 9. Musa, bahkan Paulus Roma pasal 9 tawar-menawar dengan Tuhan. Even in Genesis chapter 19, we see that Lot reasoned with the angels and God gave him his request. People, God wants you to come and present your case. Bahkan di Kejadian 19 kita melihat Lot tawar sama Tuhan. Dan Tuhan berikan apa yang dia mau, saudara. Oleh sebab itu Tuhan mau saudara persembahkan perkaramu. Because you are his co-worker. Sebab engkau adalah rekan kerjanya. Because you are his partner. Engkau adalah mitranya In Tuhan. his divine way. Dalam caranya yang ilahi. He took us that are weak and make us by his strength partners. Dengan segala kelemahan kita dia mengangkat kita. Dan oleh kekuatannya dia menjadikan kita rekan So kerja. that Sehingga you can look saudara dapat like melihat the next slide. sebagaimana apa yang ada di slide berikutnya. Next slide. Slide berikutnya. That's you. Ini rupa saudara. That's you. Ini rupa The saudara. reflection Engkau adalah pantulan of God sempurnanya on Tuhan earth. di muka bumi. Christ in you. Kristus di dalammu. Not you in you. Bukan engkau sendiri yang Because ada if di it's dalammu. you in you, the accuser who constantly tell you how weak you are will win. Karena kalau cuma engkau di dalammu sendiri, maka si pendakwa akan menang. If it's you in you that constant attacks on your mind, how you fail, how you weak, how you do this, how you do that will win. Karena kalau cuma engkau di dalam dirimu sendiri, maka semua kelemahanmu, perkara-perkara yang menyerang pikiranmu sepanjang waktu ini akan menang. But if it's Christ in you, Tapi kalau Kristus di dalammu, then it's the blood. maka darah anak It's domba the itulah, power. kuasa It's itulah, the anointing. pengurapan itulah, It's God. adalah Tuhan It's sendiri. the advocate. Adalah sang pembela. It's the Holy Spirit. Adalah Roh Kudus Your helper. yang akan menolong. Your counselor. Sang pembela kita, The helper. sang The penolong kita, advocate. pembela kita, Who quiet. yang akan membungkam, nailed yang sudah on memalu the cross. dan memakukan Closed it semua di down. atas salib, menutup Church, sebuah kasus. rise up. Gereja Tuhan, bangkitlah. Amin. Christ in you. Kristus di dalammu. And that's the boldness I have Itulah keberanian yang saya when I punya. can present my case. Sehingga saya bisa And what persembahkan Ibu Su perkara said, saya. if it doesn't happen the way you pray, Dan bagaimana Ibu Suset kalau tidak kejadian seperti yang kau doakan? He is God. Dia Tuhannya. It's His choice. Itu pilihannya dia. But at least Tapi paling He tidak found someone dia temukan to seseorang step into the gap. yang mau menjadi perantara di celah itu. Amen. Amin. Amen, saudara. Amin, saudara. Amen, saudara. Amin, saudara. Amen. And in closing, Dan sebagai penutup, then you understand maka saudara mengerti how I pray. bagaimana saya berdoa. I present my case. Saya persembahkan perkara Even saya. if I'm wrong. Walaupun saya salah. That's why I pray so much scripture. Something I taught you when I was last time here. Itu sebabnya saya selalu mendoakan firman. Sesuatu yang saya ajarkan terakhir kali Because saya di sini. Suzette cannot afford to pray her own opinion. It will fail. Karena Suset tidak mungkin doakan pendapat pribadinya. Pendapat pribadi Suset pasti gagal. But if I pray the word of God, Tapi kalau saya doakan firman Tuhan, I've got heaven with me. saya sedang bersama-sama The dengan Holy sorga. Spirit Roh Kudus is obliged itu
to wajib confirm untuk the meneguhkan word of the Lord. firman Tuhan. Amin. The Holy Spirit Roh Kudus is not obliged tidak berkewajiban to confirm untuk meneguhkan our smart ideas. gagasan pinternya kita. Oh, but the moment Tetapi pada you saat come with the word of God, saudara datang dengan you firman, involve heaven. saudara sedang melibatkan You sorga. involve Jesus. Engkau melibatkan Yesus. Jesus is the word. Yesus The sang Holy firman. Spirit Roh will Kudus lift Jesus up. akan The meninggikan Holy Yesus. Spirit Roh will Kudus show you the akan word. menunjukkan The Holy firman. Spirit Roh Kudus will confirm the akan word. The meneguhkan Holy firman. Roh Spirit Kudus will make sure akan that the memastikan word bahwa firman does not come back nggak akan kembali empty. dengan So sia-sia. I pray the Oleh sebab word itu saya and selalu has mendengarkan firman heaven fighting for dan me. sorga bertempur bagi saya. Lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share supaya channel ini dapat membagikan khotbah-khotbah yang membangun iman kita. Terima kasih, Shalom, and God bless you all. Firman Tuhan hari ini kita buka dari Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bagi saudara yang ingin mengikuti Zoom atau ingin didoakan, hubungi nomor admin yang ada di kolom deskripsi. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Salam jemaat Tuhan yang terkasih, terima kasih banyak yang sudah mendukung channel ini. Semoga channel ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Zaharia 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai puteri Sion, bersorak-sorailah, hai puteri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Zaharia 7 ayat 9-10. Beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Yeah.